Good morning, mayong buntag. Today is Sunday, alas 7 sa buntag diri ron sa Dubai. Tugnaw pa ang panahon, wala pa init, o wala pa humidity po. Dili pa init ang hangin. Sunday ron, mong walay klase. After sa pila ka adlaw, 7, 9 days na holiday, ugma na po klase. O today, May 31, last day sa season 7 sa park. So, magpahulay o mag-close kadyot ang park for season 8. Painit namang pud ko diri ang mag-close sa kadyot. And usually sa Pinas pag Sunday sa simbahan dyan, kaya among balay na arasa sa ano, murag stone throw away lang dyan. Kaya doon lang makaayo among balay simbahan. Pero kagabi, naka-online worship man po ko sa Life Church. Salamat sa Ginoo sa mayong panglawas sa adlaw-adlaw and sa bag-o na adlaw nga giyang gihatag. Thank you Lord. Dalaygon ang Diyos. Ang buntag.